for you. Tapos ga, number 7. 10 sticks. 10 things. Saan eh? Sticks. Picks. Bricks. Mali ka. 10 sticks. Sticks. Tang twister. Number 8. We surely. Ubo na po ko. surely shell Saan eh? of shell Dito. shall say the sun shines soon. Saan eh? Soon. Soon. Sige na. Pagkasayon. Mali ka. We surely. Mas pasa. We surely shall say See. the sun shine soon. Wow, posing. Soon. Kick. Number Mga 9. model. I saw. Say sitting in a shoe shine shop. Mali ka. I saw. Say sitting in a shoe shine Shop. shop. Number 10. Willis. Really Mali ka. weary. Mali ka. Willis really weary. Number 11. So this is the sushi ship Chef. ship Chef. ship FF. ship Chef. ship Chef. ship Chef. ship 1A. FF. Ang F mo. Sa kanalasan. Chef. ship Hindi. Chef. 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 ship Karon. Hindi ka. ship. Balik ka na. So, So this is the sushi chef. karon. Number 12. 6. Stick skeleton. Balik ka. 6 sticky skeleton. Lastly. Nap Snap. crankle. Snap. Snap crankle. Crackle. Crackle. Pop. Snap. Snap crackle. Pop. Pop. Okay. Pokoknya masalah itu. Terus. Wala, assignment time. Check your assignment. Ang ma-perfect mo o yung muunag ka dato. Ang di ma-perfect, magsunod. Sa pasalinya. Pupan na kuan, nahatagag kuan. Permit para madato. Nasa assignment mo? Meron. Okay. Number 1. On na. Position na on. Hanggang mag-sentence ka. Position na on. Unsa man siya positionan ko ano ni? Oy, kanang example. My clothes is on the cabinet. Unsa na siya position? Ha? May. Oh, madaling babaw di ay. On. Is. Is on the cabinet.
Isa na yan. Piliin na ni. Mo ni. Sige. Imutin sa May kay. Clothes mo. Sa mo. dahil ako Sa mo. live in on Cebu. Ano sa? Here. Na live on Cebu. Here. Yan eh. Live nga. Biya. Yan eh. On Cebu. In Cebu man siya. Oh. Kung Cebu. Sige lang. Yan. Okay. Kaning. On. My clothes is on the cabinet. So, sabot ani. Imong mga Cebu. imong mga sina nasa Live. babaw ha. Oh, On man. Cebu. Dati mo ni cabinet. Unsa man na? Imo gitong tong sa cabinet. Wala sa soda. Kita ka nagtutublo ko. The table dito to. Pwede na. No. Pero pwede din siya. Check lang. Sige siya. Dito cabinet na siya nasa babaw. Ah, Bro, okay. manang Sabot. here live on cabinet in Cebu. Ako si Nina, nasa ibabaw sa kabinet. On. Na surface man na. On is used to express surface na surface man. Oo, nakuha lagi ka ng iyang itsura o sa iyang himutangan. Ano siya? Check na. Mga Yan, pili na. dati. Her live on Cebu. Sige, pasabot mo natin. Bisaya ko na. Hala! Yeah, nagpuyo dito sa Cebu. Yan eh, pasabot mo. Hindi nga nga live ha. Yan nga live. Kadong nga live imo is biya mo to. Oh. Biya sis. Kung hair imong gamiton, ikaw pwede. He live. He live or Siya baim nag-live sa pasabot. Cebu. She Or you live. live. She live. Kung may gamit kag hair, anong kwan? Sila na ka, si Mana. Pag ihapon, Siya nababay. tama. Siya. Oh. Hair, wag iyaha ba? Yeah. Hair house. Her house is on the top of the cemetery. Here, siya ang babae. Yeah. Yeah. Here, siya ang lalaki. Iyaha mo ng hair. Kung she, siya. Sa Tagalog pa, siya. Diba? She live on Cebu. Ano eh? Gamit kag on sa pwede ba sa on ang Cebu? O ano eh, magamit ka sa place. Dili. Pwede rin siya sa at or in. Pwede rin siya. Pero kasi tanan una nagkadato. She live in Cebu. Pwede rin siya. Place man ang gamit sa in. Kung on gani, ano man siya gamit? Surface or specified days, adlaw or dates. Yun na. Or parts of the body. Diba? Example, I wear a ring on my finger. So, parts of the body man. So, dili pwede sa place gamito ng on. Wrong na siya. Pwede ang in or at. Pwede na siya gamiton. She live at Cebu or she live in Cebu. Wow. Okay, next con. Sentence. Tagduha yung sentence ano? So good. Sarap di matabi. Bye. Please like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Is Have a good day on and God bless. table. Pwede.